Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Koncept Transego Persona. Lagano se bližimo kraju ovih uvodnih videa koji su bili neophodni da bismo saznali osnovne ideje i filozofiju koncepta, pa da kasnije možemo da učimo i da praktikujemo konkretne stvari. Do sada smo rekli osnovnu ideju koncepta o suštini čovekovog postojanja, o čovekovoj vezi sa prirodom, o ljudskoj svrsi, o tome zbog čega smo na ovoj zemlji i zbog čega postojimo u ovom životu. I da bismo upotpunili taj okvir, danas je ostalo da kažemo još jednu jako važnu stvar, a to je odnos koncepta i religije. S obzirom da koncept spada u tehnike samopomoći se vrlo često, gotovo uvek povezuje sa New Age-om, a New Age je izuzetno oštro osuđivan od strane religije, tako da želim da definišem odnos koncepta prema New Age-u i prema religijama. Nažalost, New Age nije bez razloga osuđivan, zbog toga što, iako je on u svojoj osnovi bezopasan i dobar, zato što vodi poreklo potiče od istočnjačke filozofije, vremenom je izmutirao i zbog toga što je zloupotreba nuspojava svake upotrebe, New Age je počeo da biva upotrebljavan od strane sekti u cilju podvođenja. Određene njegove stavke i filozofije su pretvarane u kultove, raznorazni prevaranti i hohštapleri su koristili takozvane energetske tretmane i tako ljudima prouzrokovali vrlo ozbiljne psihičke i fizičke posledice. Tako da, što se tog dela tiče, napravit ću jedan poseban video gde ću ukazati tačno na opasnosti koje vrebaju, na šta treba da obratite pažnju i čega treba da se čuvate. Što se tiče odnosa koncepta i New Age-a, iako ima nekih dodirnih tačaka, a zapravo te dodirne tačke su dodirne tačke iz istočnjačke filozofije, koncept je potpuno bezopasan zbog toga što nema obreda, nema rituala, nema mantranja, nema upliva ničega sa strane, nema kanalisanja, nema povezivanja sa sumnjivim entitetima i takvih radnji. Dakle, to su radnje koje su opasne i njih u konceptu nema. Što se tiče odnosa koncepta i religije, za praktikovanje koncepta je potpuno nebitno religijsko opredeljenje zbog toga što se koncept bavi ljudskom prirodom i prirodnim procesima, a svaki čovek jako dobro zna kako se osjeća, bio hrišćanin, musliman, budista ili ateista. Religije su svakako gotovi, uobličeni, napravljeni i ponuđeni mentalni koncepti koje osoba u skladu sa svojim osjećajem, sa svojim GPS-om, bira i postavlja kao okvir za ponašanje u svom životu. Dakle, svi ponuđeni okviri imaju glavnu ideju i imaju pravila ponašanja. I ta pravila ponašanja dovode do cilja. A ono što je izuzetno zanimljivo i lepo jeste da sve i zvanične monoteističke religije i istočnjačka filozofija, cilj je u svim teorijama i praksama isti, a to je transcendencija. Dakle, sa energetskog aspekta posmatrano, nazivali mi to oboženje, theosis, nirvana, samandi, transego persona, sa energetskog stanovišta dešava se uvek ista stvar. Niske frekvencije pale ljudske prirode se lagano sinhronizuju sa visokim frekvencijama postojanja, odnosno Boga. Dakle, ovo je jedan romantičan dokaz kako je suština jedna i ista, što nam između ostalog i dokazuje njenu istinitost. Postoji samo jedna razlika između praktikovanja religije i koncepta u pristupu, a razlika je sledeća. Većina
zvaničnih religija i istočnjačka filozofija za postizanje cilja predlaže asketizam, koji svi znamo da je svesna restrikcija telesnih nagona i borba sa egom u cilju postizanja duhovnog nivoa, odnosno prosvetljenja ili oboženja. Međutim, stvar je u tome što borba je uvek borba, znate, i iako ovde bila za više ciljeve, borba uvek predstavlja oblik agresije i u ovom slučaju to je agresija nad sobom. Dakle, devijacija seksualnog ponašanja, neumerenost u jelu i piću, loše ispoljavanje ego kroz loše ponašanje nije nešto što je siroto telo smislilo, pa ga zbog toga treba kažnjavati, nego je posljedica neosvešćenog ega i patologije persone. Tako da koncept predlaže jedan drugačiji pristup, a to je umesto da nasilno restrikcijom pokušavamo da se izborimo sa svojom palom ljudskom prirodom, dakle da niske frekvencije ega na silu transformišemo u visoke. Koncept predlaže da sledimo svoju najveću radost i svoju svrhu. I ovde kad kažemo da sledimo svoju najveću radost, misli se na pravu radost, a ne ego radost. Dakle, ne može moja najveća radost je da budem pijan i drogiran stalno. Dakle, to nije prava radost, to je radost ega u slučaju da postoji na taj način. Dakle, onu suštinsku radost gde mi, prateći svoju svrhu i stvarajući, to stvaranje neminovno u jednom momentu postaje za druge i time postižemo jednost i na taj način se, na prirodan način, bez prisile, ta visoka frekvencija na kojoj postojimo lagano počinje da transformiše nisku frekvenciju ega, počinje da transformiše ega i da menja negativne programe persone. Tako da u stvari imamo isti učinak s tim što ovde ga radimo bez prisile, zato što rekli smo prisila nije karakteristika prirodnih postojanja i prirodnih procesa. Karakteristika prirodnih procesa je harmonija. Tako da mi na ovaj način, usklađujući svoje postojanje kroz delo i kroz svoju svrhu za druge, počinjemo da bivamo sve češće na visokoj frekvenciji i time lagano transformišemo nisku frekvenciju i patologiju persone. Ono što bih još dodala jeste da post, zapravo restrikcija telesnih nagona, ima svoju svrhu, ima svoj dobar učinak, ali na sledeći način. Ako pristupimo postu ne u smislu agresije prema sebi, nego to su takozvani dobrovoljni postovi, treba da imamo to iskustvo samo da bismo shvatili koliko smo zapravo osuđeni na potrebe svog tela. Dakle, treba da prođemo iskustvo restrikcije svojih telesnih potreba da bismo shvatili koliko smo zapravo vezani za svoje telo, zato što tim shvatanjem zapravo pomažemo svoje osveštavanje svog bića i pravimo distancu, odnosno shvatamo koja je razlika između zarobljenosti u telo i slobode postojanja bića. To bi bilo to. Nadam se da vam ovo ima smisla. Nadam se da ni u kom slučaju niste otišli u pravcu koncept dakle predlaže da se samo dobro provodimo i osjećamo. Ne. I u stvari da, ali na onaj pravi i dobar, a ne na patološki način. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u sledećem videu.